ke angkebo tu Condo Para tungo ke ini sub division kebo Longtrai Valley Dholai district block kebo Munu under apake BC kebo Lawan Chara ke angsayo 44 জাতীয় সড়ক হাইওয়ে রুট abo Monu tu Sermon Lardinga Sermon abadike uane mani सरकारियो मेपो abadike lama tungo ke ambo ye chung abo je map অনুযায়ী chung Monu Duluchara Lalchara आपके लालिंगा सेरमन बोधे জাতীয় সড়ক 44 নং জাতীয় সড়ক অতি সত্য বল আমাদেরকে উফেনেন বয়ে জুং সরকার ন জবাব সাইও আম বয়ে জুং ব সেরমন বহাদুমাও জুং 20-25 आसा para tungo aboro chini 10-15,000 population tungo amboye chung bo lamano सरकारी 44 no জাতীয় সড়ক chung yangke rasta অবরোধ for chung আন্দোলন for chung makinai amboye chung sayo je map tomurwo jate bo haduma dekhe bo map duo 44 জাতীয় সড়ক উয়ে থামফেনবা পান্দাও জুং ন মারিনাই আবনি সিগাও জুং কষ্ট বুক খেমো তা সাথে হংনামারন ছলেন্টা বাজার সাব ডিভিশন অফিস চুংতিনা নে ফুসংকে লামা লানজাহার অফ বাসু নাময়া আরো লামা লানজাহান বা থাঙ্গো লুংসা বেইতে বিরাং তনে রফ জুং বায়ে তিনাঙ্গো লামা লানজাহাকে सब डिविजन हॉस्पिटल चली था चुंग सुरमैया लामा लान जहां थुई थाओ अरे बये चुंगनो ग्राम सड़क योजना लामा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लामा पता सदे बेले नो बाइनो पालेमो इसलिंग फीस अब देखे पाहा तिनी पर्यंत चुंगले कष्ट बुक खिए जागानी 1 किलोमीटर पर थामैया आशा के जिले लामा चाहिए आमबये चुं बाजार नगर हाट बाजार हॉस्पिटल डिस्पेंस हॉस्पिटल रो चुं थाने पो आसु कष्ट ही समया मैरं माइखा हो समया अबदि किए चुं बाजार नगर हाट बाजार हो चुं थांगे चुं न खुंनो जिनि परिवार न चुं खि कोहान बा पांदाफो समबेमान बा पांदाफो चुं कष्ट हुए तंगो आमबये चुं न अति सत्य चुं तासादि 44 नং জাতীয় সড়ক ব যে ডিমান্ড অনুযায়ী চুং অতি সত্য ইয়ানি বা পান্দাও চুং সাইও মারিনাই आंबये पूरा से सरकारी मारिनाय मारियांखे चुं रास्ता अवरोध नखेनाय लामा का सोनाय जे मायाक सुहा चुं ब 20-25 ता सादे पारा तोनिमा न तुये न ब्रै चाइ तुये चुं लामा अवरोध खेनाय आमबये चुं न 44 न জাতীয় সড়ক ব লামা দেখে উফেনে উনিতো মাস মারিনা